हेलो गाइस वेलकम कर पुणी थे आ गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे। तो आशा कर आपने भल थे सुस्थ थे मस्त थे। तो वीडियो आसार बहुत डेरी हो जाऊँगी डेरी माने वीडियो टोटल आदर पोस्ट करनी आपने तो देखी थे गोटे 4-5 मास है कि वीडियो ही आसुनी भाई आज बनईदेवा। मुझे आज बुलिया को खिंगा आड़े देखी खिंगा रोड धान वगैरह चाष वगैरह चलती बहुत बढ़िया जगह भाविले टे बुलाबुली करिया संधि ये किसी यही प्रकार अच्छी जंगल ही जाइए बर्तमान ठंडा भी आसीगला देखिपार कौन आलु बे देखिपार कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आनी पांडा। तो यही प्रकार अच्छे कि माने आज अटाकली वीडियो बनार कौन मेन उद्देश्य आपण मैंने तो जानी थे यूट्यूब गोटे न्यू अपडेट आसी कौन करा कि जारे सेपटे पूरा जंगल हो जाए चल जानी कि अच्छी रास्ता अच्छा से माने वीडियो बनार मेन कारण ये कि आपण मैंने तो जानी थे माने जो माने वीडियो वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह करूछ से माने जानी थे एबे यूट्यूब रो गोटे न्यू माने नुआ अपडेट आसिया को जाऊ अछि एजाइन तो आसीनी बाकी माने केबे जा फेब्रुआरी 1 टू से अपडेट आसीबो। तो किंती जियारे अपडेट आसिया को जाऊ अछि जाके आमे गोटे मोनेटाइज करिया को ले हमको गोटे 4000 रो वाच आवर दरकार पडुथिला देन एबे ताहा को बढ़े दे के 8000 वाच आवर बढ़े माने एई नी अबा को जाऊ अछि आ जो माने शॉर्ट वीडियो वगैरह करंती करूछंती करिबे से मानो को 10 मिलियन वाच आवर दरकार पडुथिला ताहा को एबे 20 मिलियन वाच आवर कर देइछि। देन जो माने भी एबे माने जो माने भी मोनेटाइज करिया पई चाहूछ तो ए 4-5 मास भितरे नॉन स्टॉप वीडियो बनै चलो मे भी होई पारे। तो मु भी गोटे कौन कहे चैलेंज टाइप नहीं पारिबी कि नहीं मु तो जानी नहीं बाकी यही 4 मास भितर मो चैनल को किसी ना किसी तो करी बोली आज तो वीडियो स्टार्ट करिया को जाउछ आते किसी नहीं मु जस्ट ए कथाटी कहया माई चैलेंज टी कौन कहबे एक्सेप्ट करिया पई ना कौन कहबे नहीं कि सेते मु आपन को निकट रे कहया को आसी बाकी एति कि आमे देखि पार पाखरे आमे सब बेले आसी बसता देख नजारा देखा देखो को बढ़िया नजारा आ पांडा एना एबे आसिला कोन आनी छी देखिया पांडा आनी छी कोन एटा रेड रेड कोन चारू आनछु ना किस चारू दे वाह आमे सेपट भाग जगह बसतिलो बाकी सेपट कौन कहबे सेटा ये लट्टी आई जाई छी तो जाई पारलुनी एपट आसी बसछु आमु ए किछि आनु एटा कोन गोटे चारू ना कोन आनछि ब्रेड ना कोन एटा कोनते देखिया कुल्ला पर बाडा पांडा दरगा जा एटा ड्रिंक आनछि आ संध्या मोमेंट रे ए प्रकार बसी याडा ही मजा देखि पारछन केउ प्रकार नजारा। तो पांडा बे बोल खुलुछि खाइबा देन जीवा एई आज रो वीडियो रे किछि एते किछि नो कांटे आपण मान को जणैया पई एबेटू माने मो वीडियो पूरा रेगुलर आसीओ चैलेंज एक्सेप्ट ए 4-5 मास भितरे मो चैनल को मोनेटाइज तो नो मु तो केबे मो चैनल को मु निचे पैसा पई कि ए पई किछि मान करी आशा करनी बाकी चल ओ तो कहिलो कहि दउची 4-5 भितरे मो चैनल को मोनेटाइज करिया पई ट्राई करबी पारिबी कि नाही मु जानि बाकी मु पारि करबी करिया पई ट्राई करबी फर्स्ट माया को चलले भाई ए जो पूरा जोरदार एबे वीडियो आसियो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे जिन सपोर्ट करते जोरदार करो ये टे मोर समय भरपूर बाकी मोर असामी जो वीडियो वगैरह किसी आसु ना एबे रेगुलर आसियो पूरा 5 माने गोटे 6-7 मास हम पूरा स्टॉक हो जाइला वीडियो बाकी आउरी स्टार्ट करिया। पांडा ये देखो ईटा आनछि खाइबा 2 टाका कोन आनछु रे एते कंजूस भाई कोन करया देखो और कोड़ाते भाई आनछि खाइदा देन एटर नजारा किछि देखि पारिया बहुत सुंदर होइछि।
ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ସ୍ନାକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲା ଫାଣ୍ଡା ସେ ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଡେଲି ଏପଟେ ଆସେ ସେ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଆଜିଠୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲି ପାରିବି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଡେଲି ତ ନୁହଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବାକି ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଯାହା ନହେଲେ ବି 2ଟାରୁ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ମନରେ ପନେଇକି ଛାଡ଼ିବା ଲେଖାରେ ଭାବିଛି ତ ଚାଲ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆସିବ ଏବେଠୁ ଆଉ ତ ଚାଲ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତେ କାସ୍ ହେଇନଥିବ ବାକି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ମୁଁ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନହେଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ ତ ଚାଲ ବେଶୀ ଡେରି ନଗର ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଗାଧା ପିଧା ହେଇକି ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଯାଇଛି। ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ପାଣ୍ଡାକୁ ଦେଖ ରୋଜ ଆମେ ଡେଲି ଏପଟେ ଆସୁ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଉ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ ଏମିତି ଖୋଲାମେଲା ଜାଗା ହେଇପରି ପରିବେଶରେ ଆସି ବସିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଆମେ ଡେଲି ଆସୁ ବାକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେଲି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବାକି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବଗେରା ନାଇଁ ତ କ'ଣ କଲେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ବାକି ଆଜିଠୁ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କିଛି ଡେରି ନ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଏବେ ଚାଷ ବଗେରା ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କାଦ ମାଟିର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲୁ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରେ ଦେଖ ମାନେ ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଏ ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାକି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ ଆସିକି ବସିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଆମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବସିକି ଯାଉ ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲି ପୁଣି ମିଶିବା କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବା ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଡେ 1